Stanford Pre Collegiate Studies, o programa de verão de Stanford, com mais de 55 opções de cursos, variando de ciências da computação e psicologia até liderança e negócios. Para você aplicar, você vai precisar de essays, extracurriculares, seu boletim, um processo gigantesco de financial aid e até um vídeo opcional explicando por que você quer entrar no programa. Every time I think of the typical answer to this question, I find courses, professors, connections, and as generic and cliché this might sound, I feel like I think in Stanford, I might even be friends with my teachers. Ele tem a duração de 2 semanas e ocorre no formato online. Porém, dentro de Stanford também há outras opções de programa de verão, como o acampamento de matemática, o SAMEC, e o Instituto de Humanas, o Humanities Institute, que ocorre presencialmente. Você pode pesquisar melhor e escolher o que mais te agrada. Mas hoje eu tô aqui para ler as redações que me aprovaram no SPCS. A primeira pergunta era para descrever o tipo de aluno que eu era, o que eu tinha orgulho de ter feito, e eles queriam que eu colocasse exemplos acadêmicos. E essa foi a minha resposta. Life only works because opposites exist. If I had to develop a solution to cross a river without falling in, my first idea would be collecting the balloons from Up the movie, and then I might consider a bridge. I was aware that it was not the most efficient route, but it was unquestionably the most fun one. Hence, I was always the opposite of those with little imagination. As a kid in elementary school, you normally expect to just see ordinary things. Thus, when some of my colleagues saw me being who I genuinely was, the only advice they could give me was, be less yourself. I almost went down that road, but luckily for middle school, a life-changing opportunity arose. Be a student of São Paulo's business greatest school. When I first arrived at that new environment, I was surprised to discover that among my friends, I was the least creative one. It was clear that I needed to step up my game, and for the first time, I felt like I belonged. With those changes, my determination and availability began to skyrocket. As a result, throughout the years, me and the groups I was part of came up with some very unusual inventions. For instance, instead of doing a traditional PowerPoint for a gender discrimination assignment, we understood the seriousness of it and decided to do a documentary. However, when talking about a not-so-grabbing attention subject, such as a business book, we went for a theater play. At last, I am very grateful to be able to explore this creative side of me, because once I learned that I needed to be the one leading my crazy inspirations, the world became my chalkboard. A segunda pergunta era para eu explicar o porquê que eu tinha escolhido os cursos que eu escolhi, quais eram meus interesses naquelas áreas. I used to avoid the question, what do you want to do when you grow up? Because unlike the general answers, mine would be more focused on a specific feeling rather than a specific job in mind. I had one feeling I wanted to feel every day when going to work. For that reason, I went with the most unexpected answer, a protagonist. This main character can influence people through only their actions, which is exactly the power I desired. Since then, I've investigated a wide range of fields. From musical theater to computer science, I discovered 3 main fields which I am knowledgeable enough to achieve my goal: leadership, marketing, and education. Reconciling the best ideas, having to exclude the not-so-beneficial ones, knowing the strengths of each person and assigning tasks so that everyone can develop professionally and personally, all those aspects made me fall in love with leadership. Furthermore, marketing is one of the most powerful tools when leading people. It clearly shares some similarities with leadership, since marketing is about influencing people and having an affinity of arguments. However, the most interesting part of marketing is how volatile and flexible it can be. Every interaction, message, and speech that a person broadcasts into the world reflects their personal image, and that is why I'm still learning how to sell my image in the way that I want others to see it. And at last, education is the epicenter of everything. Nothing can be accomplished without it. Unfortunately, only a few people can see the importance of waking up every day and having the possibility to learn something new.
Mostly because since the dawn of time, the government has not given importance to marketing education. Can you oblige a customer to buy a product even if it has been scientifically proven that it will be beneficial to them? No way, no how. So how can you force a teenager to study, let alone enjoy it? The person must see the benefits for themselves. I want to do that for the world, to change people's concept of education. Minha dica é: aplica para o programa de verão, mesmo se você não tem certeza se você vai passar, se você tem extracurriculares boas o suficiente. Na minha visão, a gente tem que tentar de tudo nessa vida. Eu não tinha ideia de que eu ia receber um aprovado, de que eu ia ver confete na minha tela. Até vocês têm direito a ver a minha reação. Eu acho que eu não sei, não fica triste. Como você pode ver, eu tava bem certa de que eu não tinha passado e eu passei. E mesmo que ele foi online, foi uma experiência super inovadora. Eu tive professores, colegas de todos os lugares do mundo. E saber que eu era a única mulher, preta e brasileira naquele programa confirmou pra mim que as minhas lutas diárias estavam valendo a pena. Elas estavam se pagando. Foi uma sensação incrível poder ter contato com esse tipo de pessoas, além de que é mais uma extracurricular que eu posso adicionar no currículo. Então a gente tenta, é online, é presencial, depois você vê passaporte, depois você vê visto. Eu acho que assim, eu aprendi muito com o curso que eu escolhi, que foi Strategic Marketing. Eu acho que você também devia ter a mesma experiência. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve e fica ligado no canal, porque eu posto muito conteúdo sobre estudar fora. Porque querendo ou não, a minha missão aqui é fazer que você mude os seus conceitos sobre estudar fora. Um beijo, galera! E por favor, não esquece de ir no meu TikTok. Ele é bom, eu posto conteúdo engraçado. Eu juro que é bom. Vai lá olhar. Beijo!